لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. معاشر المسلمين عزنا الله وإياكم، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون، حيث قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بالدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أما بعد، Ma'asyiral muslimin azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam telah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak lupa kami selaku khatib untuk berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan pada umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaanlah yang dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta, bukan tahta, bukan wanita, akan tetapi takwa yang dapat kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita tahu bahwasanya yang menyebabkan seorang terhalang dari nikmatnya surga adalah karena kekafirannya atau kekufurannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwasanya nikmat Islam adalah nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada para hambanya. Nikmat yang tiada tanding dan nikmat yang tiada banding. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan nikmat kepada kita berupa keislaman. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslimah dan dididik dengan cara yang islami serta di dalam lingkungan yang islami. Dan ini berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan Islam pada kita tanpa kita memintanya. Berapa banyak orang yang Allah tidak berikan nikmat ini sehingga mereka terombang-ambing di dalam kesesatannya dan mereka tidak bisa merasakan nikmatnya surga kelak di akhirat. Maka setelah Allah berikan kepada kita nikmat yang begitu banyak dan terutama nikmat Islam, maka tugas kita adalah menjaganya agar tidak hilang dari hati kita, agar tidak hilang atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati kita. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Kata Rasul, "Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Jangan kalian tunda. Segala kebaikan yang ada di depan mata segeralah lakukan.
Mengapa? Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Karena fitnah merebak di antara kita seperti potongan malam yang amat sangat gelap. Jelas fitnahnya dan sangat jelas pengaruhnya. Yusbihur rajulu mu'minan, sampai-sampai ada yang paginya ia masih beriman, wa yumsi kafiran, kemudian sore harinya ia telah kafir, atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan aw yusbihu kafiran, di sore harinya ia mukmin, kemudian di pagi harinya ia telah kafir. Mengapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena ia menggadaikan agamanya dengan secuil dari dunia. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Dikarenakan nikmat Islam adalah nikmat utama dan sebab utama yang dapat masukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka para pendahulu kita dari kalangan para nabiyyin, as-siddiqin dan syuhada kemudian salihin, mereka selalu meminta serta memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi bimbingan serta upaya agar tetap bisa menjaga keimanannya dalam kesehariannya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala beliau membangun bangunan pertama yang ada di muka bumi, membangun Ka'bah al-Musyarrafah, beliau senantiasa berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Setiap kali beliau meletakkan batu untuk menyusun pondasi sampai jadinya sebuah bangunan yang disebut Ka'bah, beliau selalu berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku serta anak cucuku dari beribadah kepada asnam atau berhala. Di sini kita lihat bahwasanya ketakutan Nabi Ibrahim atas menyembah selain Allah itu ketakutan yang sangat berarti. Bukankah beliau yang menghancurkan banyak sekali berhala sehingga kaumnya membakarnya kemudian menyiksanya, akan tetapi Allah selamatkan? Walaupun demikian, beliau masih tetap mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon padanya agar diberikan iman yang kuat, iman yang kokoh serta ketegaran di atas agamanya. Kemudian tatkala Aisyah radhiyallahu anha, As-Siddiqah bint As-Siddiq radhiyallahu anhuma ditanya tentang apa sih doa yang sering dilantunkan Rasulullah SAW dalam salatnya, maka beliau menjawab, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikan hati, tetapkanlah, kokohkanlah hati ini di atas agama Engkau. Dan di sini kita lihat, perhatikan, bukankah Rasulullah SAW beliau telah diampuni dosanya? Bukankah Rasulullah SAW telah janjikan baginya surga? Dan bukankah Rasulullah SAW beliau adalah orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik, engkau telah aku ampuni dosa kamu baik yang lampau maupun yang akan datang, wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan telah menyempurnakan nikmat kepadamu, wa yahdiyaka shiratan mustaqima, dan Allah jamin engkau akan selalu berada pada jalan yang lurus, engkau tidak akan tersesat selamanya. Akan tetapi doa yang Rasulullah SAW selalu panjatkan setiap sujudnya, setiap kali pada tahiyat sebelum salam, Rasulullah berdoa, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Maka sungguh doa tersebut sangat pantas untuk dilakukan atau dilantunkan oleh kita sekalian, dan lebih pantas dilantunkan oleh kita karena begitu banyak fitnah yang merebak di zaman ini. Maka doa ini sangat atau perlu kita lazimi di setiap sholat dan keseharian kita agar terjaga iman kita
dari segala fitnah yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita berada pada jalannya yang mulia dan dikaruniakan keimanan yang kuat sehingga kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, berislam, karena musibah atau sesuatu yang paling menyakitkan atau paling menyengsarakan dan paling menakutkan adalah ketika kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala sedang iman itu dicabut dari hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون، حيث قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. على هذا وصلوا وسلم رحمكم الله على سيد المرسلين وإمام المجاهدين كما أمرنا بذلك ربنا جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك الفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا يا الله. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا على دينك. اللهم ثبتنا على دينك. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وخص منهم من حضر جمعنا أو أمن على دعائنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم سهل لنا أمورنا وأمور معهدنا ويسر لنا طريق تعلمنا. اللهم بارك لنا في أمورنا. اللهم بارك لنا في علومنا. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم أساتذتنا. اللهم ثبتهم على إيمانهم. اللهم قوهم. اللهم قوهم واشف مرضهم. اللهم يا الله إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الحمد لله نحمده